Good afternoon, guys. Afternoon na. Afternoon na. Oo. Wala akong ano sa oras. Yeah. Good afternoon and happy Tuesday. Say hello, guys. Hi. Tuesday, and hindi ko pa rin ito pinasok ng dalawa kasi hindi pa rin maganda yung ano nito. Lagi pa rin inuubo. Pero okay na siya compared kahapon. So, ipapasok ko sila bukas. And para makapasok lang din ako sa work kasi hindi pwede din. Nandito sila. So, continue sa routine na. Routine again. But today, kasi maganda yung weather and gusto ni aking lumabas. So, gusto lang niya maglaro sa playground. So, ilalabas natin sila, guys. And meron din akong kukunin na package na I ordered from Jewelry Room, I think. Pero kay Aki yun, para kay Aki. And kay Aki, ano pa ba yun? Kasi kailangan na ni Aki. It's a winter overall. So, need na ni Aki yun. So, kailangan natin kunin. So, tamang-tama din. So, let's go, guys. Okay, dala-dala niya yan. Aria! Aria, calm down! Sinisiklo. Calm down! Si Kuya, punta daw to sa Stura Parken. Yo, Stura Parken. Alam niyo, guys, naisip ko na papasok ko sila sa school. Ay ba yan? Hiccups. Papasok ko sila sa school bukas. Tapos ano pala may mga sakit yung mga bata doon. Meron silang stomach flu. Sana hindi mawaan ito si Aki. Siya kasi Aki. Sana nga lang. Okay. Punta tayo doon do. Ano ba? Ang ganda ng ano, kalangitan. Ha? Dahan-dahan. Aria. Yo, dahan-dahan. Kapot mama, kapot dali. Wow, sikig. Dahan-dahan, pasiktig. Aray ko. Parken. Wow. Si Kuya. Kuya. Aria. Ayan mo si Aki, inuubo pa talaga. Yo, Els ka de, Okso. Ha? Okay, tak. Anong gagawin ko dito, be? Inuubo pa rin ang ating Kuya Aki. Ay, nako. Ito naman si Aria. Sipunin. May sipon pa rin hanggang ngayon. Ay. Mag-hope pa ikaw. Yeah? Ha? May butas. Uy, may butas na. Sira na. Sonder. Oh, jump na daw. Huh? Hopa, jump
na. Oy, wow! Kuya Aki, gusto niyo magbantag? Mama. Yuhag na may bantag si mama. Tayo nakitugnaw. Du fryser inte. Du älskar kallt. Wow, ja. Dahan-dahan då, försiktig. Ja, hej. Aha, okay. Ayaw mag-gloves itong batang tong mali. Kuya natin. Ayaw. Oh. Lakad na daw. Kuya, mabasa na imong pants. Wala ba ya ikaw ano? Sige. Kuya, dili ko mag-slide. Mabasa na imong ano. Wala ba ya ikaw ano? Skull biksu. Three! Bro! Yay! Oh, yeah? Again. Okay, go. Lakad na. Again. Uy, tindog. Tindog. Ay, nako. Ito naman kuya natin. Kuya! Kuya. Three. Oo. Ayaw magpirita si 2, 3. Lakad na daw. Lakad na. Tingnan nyo to. Pinag-aagawan niya nila yung scooter na yan. Itong maliit. Gusto siya mag-ano. Itong binigay naman ng kuya. Oh, tali ka na daw. Alam mo pala yan eh. Alam mo. Ako lang maghawak pala. So. Okay, kuya. Dit? Ja, jag gick tillbaka. Jaha, vad snabb du var, kuya. Tingnan niyo naman guys, ang laki-laki ng cartoon. Mami, vi har inte den. Grabe naman tong. Vi har inte den. Jolly kong mag-pack. Ano lang naman to? Jacket. Yeah, going. Kyrka. Ang laki pa. Kaloka. Okay. Mamma. Så. Ska jag ha den jacka? Kan jag ha den? Nej. Mamma. Ja. Bigay mo kay kuya do. Den gick det. Okay, tama na lang. Pasok na dali. Kom hit. Kom na, dali na. Kaya. So, ayan guys, nandito na tayo sa bahay. Ayan, bubuksan na natin yung ano. Kom, nay, sandali lang. Yung box na yan na pagkalaki-laki. Ay, nako. Kaloka. Ang tagal din natin dun sa sa labas. Ayan. Ayan. Mag-ano na guys, magagabi natin ngayon, madilim na sa labas. But itong ano na to is para kay Aki. Aki! Lika na do! Nagunsa man ka? Ja? Jag har gjort det smutsen. Jaha, du har tagit på smutsen. Öppna då. Då. Kom in. Ito si Aki. Para to sa kanya eh. Kaya sinabi ko na siya mag-open. Mamma, titta vad vi fått. Di na Agrias leksaker. Na hindi ko na malala kung anong binili ko. Pero ito pala binilhan ko sa area ng mga toys. Wow, Akia, tingnan mo. Mga fruits kasi mahilig siya sa fruits. Yo. Tingnan niyo. Oh?
Ja, den där är din. Så. Varsågod, där är det. Oj, oj, oj. Frukt. Mamma, du väcka här. Ja. Ja. Wow! Hala. Ang dami pala nito. Asus, gabi yung tawa ng bulit. Wow! Yeah. Ay, nako. Wow! Tita, Maidi! Tita! Pen! Tita! Glass! Jo, kartong eh. Tita? Ja? Glass. Den? Ha? Det är majs. Titta. Ägg. Titta, juice. Juice. Jag tog sönder. Ja. Och det. Det är choklad. Och titta den då. Titta den då. Banan. Jag hade fixat den. Ja. Aha, okej. Wow. Ha? Det är talong. Eggplant. Aubergine. Ja. Citron. Bleh. Ägg då, alltså ägg. Där är ägg. Ägg. Ja. Gota. Kuya, isukuli mo ang jacket. Sukat mo to, oh. Ito yung overall na binili ko sa kanya. In-order ko sa kanya. Ang hirap niyang hanapan ng size, guys, ni Aki. Yun mo. So, it's the brand Didrikson. Yun. Yun. So, Kuya Aki, ang haba nito. Ha? Ya, buhayin tayo pubat, eh. Wala, di ko, ketchup. Di mo pa nga na nagtry. Parang ang laki naman nito. 130. Halika na akong. Pwede siyang makasi ma-adjust. Yung dito yung ano niya, palakam. May pagkalaki pa to sa kanya para magamit niya talaga ng maraming winter. Yung kinuha ko is 130. Yung size niya is 120. 22. Benta. Mama mo si Fix. Ayan. Ay, isa pa. Isa. Yo, sandali lang, Ari. Yo. Pussy. O, di watermelon. Aki! Kailangan natin ito i-adjust. Ano ka ba? Ana! Odia! Ano yan? Di... Kailangan... ayan. So, then... Det ska inte ha det nu, det är till snö när snö kommer på vinter. Så, och sen... Får se? Okej, det är bra. Vad bra. Så du kommer inte frysa. Och sen om den passar, det passar. Det är på snö. Så snö, du kan göra så här. Och då kommer inte snö där på ansiktet. Hallå! Gillar du den? Ja? Ja, det är Gabi. Jag kan gå för den här. Ja, bra. Inte gå. Gillar du den? Ja. Är den varm? Tycker Ja. du? Du kommer inte frysa när snö kommer sen? Ja. Apple, okay. So, okay lang yung size, guys. Meron pang slight na space. So, magagamit niya yan ng few years. Ngayong winter. Yung isa, yung binili ko nung last time. Glass,
huklod. Hindi siya wala siyang masyadong space sa kanya. Although yung kinuha kong size is 122. So kaya yung ito, kinuha ko talaga yung 130. Para sure. 130 ano siya. Yeah. Apple, yeah. So yun. Kailangan natin magluto, guys. Yung kahapon na sana lulutuin kong munggo, hindi ko natuloy. Pinaano ko lang siya, pinalambot, pero hindi ko natuloy kasi may dala si Mr. na pasta. Yung frozen na pasta. So, wala na kaming space sa freezer, kaya yun yung kinain namin kahapon pang dinner. Hey! The dinner. Ha? Tada! Mga unta! Hello guys! Tapos na kami kumain. Tingnan nyo yung kalat dyan. Pati yung laptop ko nandyan. So ngayon, anuhin natin yung hugasan. So yeah, yan yung harapin natin. Ang dilim pa rin dito kasi hindi pa rin nakabili ng si Lefe dyan sa dyan sa ilaw. So yun. Hello! Hello! Patutulugin ko na yan, guys. So, wala na din kaming gagawin. Mag-relax na lang kami dito. And then, patutulugin ko na itong mga bulit para bukas. So, yeah. Yun na yung vlog for today, guys. Maraming salamat sa panonood. At lalo na sa mga laging nanonood. Maraming salamat po sa suporta. Malaking bagay po yun sa akin. So, thank you po. So, kita-kita po tayo sa susunod na vlog. Ingat po kayong lahat. Good night, good morning. Sa Pilipinas, umaga na ngayon. Kasi gabi na dito. So, yeah. Good night and good morning. Bye, guys.